जय जगन्नाथ समस्त मो तरफ हैप्पी दीपावली। तो मोर तो संध्या बेला हो गला मोर दीप लगेली ये मोर तुलसी गछ मु तुलसी गछ ये पूजा करे आउ तो मत किसी सुविधा नाला ना ये जगटा टे माटी थिला तो मुझे तुलसी गछ लगे पूजा करे। तो दीप मु सबुआड़े लगे देची माने बाहर आड़ू मु वीडियो बन की नौची दीप मोर जलुची ये दुआर मुहर ठाकुर पाखे भी मु दीप लगे देची। तो ये तो मु सब चारिटा दीप लगाए तो मु थाली रे थोई देची ये चारिटा दीप आ ठाकुर पाखे मोर तो सब जलुची। तो गोटे रोसई घर दुआर मुहर मुझे दीप जाली दे तो सबुआड़े लाइट बंद कर देची कहीं ये बहुत पोक। तो मोर ये गोटे अखंड दीप जलुची आ मोर ये गोटे घीआर दीप जलुची तो मुझे दीप ऊपर लगे पड़ जाऊँगी कहीं मो रूम पाखरे टिके फांका अच्छी तो समस्ते आसती मो रूम को बाण फुटाइवाई ये झी सब मम्मी डैडी डाके तो मैंने यांकू बाबू आमर समस्ते बहुत भल पाती कहीं मुझे सी मैंने डाडी कहले तार जीवन सी पलि आसे सब वर्ष ये बाण फुटाइवाई तो तो जानी ये आमर रश्मि ये आसी मो भाई भाज सी जो होली रे ना कोनता दिवाली रे अंधारिया अंधारिया फोटो उठा जाए कंजेस्टेड जगह और सेठी बाण फुटिबा संभव भी नुह तो छुआटा को लेकिन आ कोठी भी बाण फुटेबे तो से मो रूम को ही पलि आसते मो रूम रे बाण फुटेले ये बाबू आमर पलैथिले रश्मि को आने ठाकुर को जुआर हो भी नमस्कार करी तो मु अपेक्षा करती आसले आम दी जन ठाकुर को जुआर होपर मोर बाण फुटेबी कि कौन मुझे तो बाण के फुटाएनी मु केवल फुलझरी ही लगाए तो ये समस्ते बाण माने स्टार्टिंग कले तो मु कहली तुम ये आगे गोटे लगाओ तापर तुम तुम बाहर को पलैब कहीं मत बाण साउंडटा मोपाई बहुत एलर्जी आ मोर माने हार्ट बीट पूरा बढ़ी जाए तो से मो बाण साउंड माने ओवर साउंड को जमा जाएनी जी माने छोट छोट बाण फुटेले चलो बड़ बाण मत बहुत कष्ट लगे मुझे सही पारे मो छाती मोर हार्ट बीट पूरा बढ़ी छाती पूरा दाऊ दाऊ हुए मुझे जमा सही पारे मैंने चलिए बाण फुटेबा आ बाण फुटेबाटा देखिले बहुत मजा लगे तो मु तो केबे जाएनी तो मुझे आज जाइली बाण फुटेबाई बाण फुटेबाई कौन से मैंने बाण फुटाऊे मु ठिया होती तो मत कह गाड़ी रखीच से मुझे कहाँ कोटे गाड़ी रखिए तू कहबू ना तू बाण फुटेबा लोक बाण फुटेबू तो गाड़ी बाण पकाना बोली कह हैरान करती सब तो गाड़ी दीदीटा गाड़ी ये थोड़ी दीदी आपट पूरा फांका अच्छी ना तो से बाण फुटेले ये से भाई मोर बाण फुटाऊँगी आ ये गोटे कार्टून जे माने या कथा शुणिले मुंड खराब हो ये बाण फुटाऊँगी कौन जानीपारूनी आउ हाथ में बाण पड़गला तथापि भी से जानीपारूनी मुझे पार्टी कली बाड़ेली ये बाड़ेलार से डाडी पछपटे लुचिगला माने सी निजे ही डरीगला से बाण फुटेकी से निजे ही डरी जाइए माने हाथ में ही तार बाणटा पड़गला आ मोर तो जानी फुलझरी मोर कहली मोर टे फुलझरी मुझे दियो मु लगेदेवी आउ लगेदी मु भीतर को पलैबी कहीं से आना शीघ्र टे खाई दिखती खाइबा को नहीं देवी बोली पलैबी बोली कहली तो मुझे सहित गोटे फुलझरी गोटे गोटे लगेदेलु पलैबी आउ धन को आमर से दीटा फुलझरी धरती तार आरंभ शेष होगा कि से फुलझरी लगेलानी ना क्या देलानी ता पी साइड गाड़ी कले गाड़ी कला मुँह पूरा सुखेदेला मुझे पार्टी कर तुम कहीं गाड़ी देल तुम तार माने फेवराइट लोकटा तुम जब गाड़ी देव टे कष्ट लगे मुँह पूरा सुखेदेला सुखे तो केते कष्ट आसला से मुझे कहली धन तोर मोर बाण फुटेबा आसे
ତ ସେଇଠୁ ଆସିଲା ମୋ ମୁହଁଟା ପୁରା ପାଖକୁ ଶୁଖେଇ ଦେଲା। ତାର ମୋର ଫେଭରାଇଟ ଗୋଟେ ଲୋକଟା ତମେ ଫୁଲଝରି ସିଏ ଗୋଟେ ଲଗେଇଲା, ମୁଁ ଗୋଟେ ଲଗେଇଲି। ତା ପିଇସା ପାଖକୁ ମାନେ ସିଏ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ୟାଙ୍କୁ। ରାତିରେ ସେ ଇଏ ଯଦି କଲ୍ ନ କରିବେ ତାକୁ ନିଦ ହେବନି। ତ ସିଏ ଲୋକଟା ଯେତେବେଳେ ଗାଳି ଦେବ ତାକୁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେବ କି ନାହିଁ। ଇଏ ଆମର ବୁଝିପାରିଲେନି, ତାକୁ ହେଇ ବୋଲି କହିଦେଲେ ଯେମିତି ସେ ପୁରା ମାନେ ଡରିଗଲା। ଆଉ ଇଏ ତ ଆମର ହିରୋଇନ୍, ଖାଲି ତାର ଫଟୋ ଉଠେଇବାରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଏପଟେ ଛୁଆକୁ କେହି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ବାଣ ଫୁଟେଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଛୁଆକୁ ଦେଖୁଛି ମୁଁ, ମୋ ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ଖାଇଦେଲାଣି ଛୁଆ। ତ ମୁଁ କହିଲି ଧନ, ମୁଁ ଦେଖି ଆଉ ସହିପାରିଲିନି। ମୁଁ କହିଲି ଧନ ତୋର ମୋର ଆସେ ଫୁଟେଇବା ବାଣ। ତାକୁ ମୁଁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଧରିଛି। ଡରିବ। ତ ମୁଁ କହିଲି ମଜା ଲାଗୁଛି ନା, କହୁଛି ନାଇଁ ମୋତେ ଡର ଲାଗୁଛି। ତ ଛୋଟ ଛୁଆ ଯେହେତୁ ତାକୁ ଟିକେ ବାଣ ଧରିବା କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ସେ କେମିତି ପୋଜିସନ୍ ରହୁଛି, ଫଟୋ ଉଠଉଛି, ଦେଖନି କେହି କାହାର ପୋଜିସନ୍ ନ ଛାଡ଼ୁଛି ପଛେ ତାର ପୋଜିସନ୍ ଅଛି। ଏଇଠି ବାଣ ଫୁଟା ତାଙ୍କର ସରିଗଲା। ବାଣ ଫୁଟା କିଛି ସରିନି, ମାନେ ବାଣକୁ ଧରିକି ସେମାନେ ଆହୁରି ପଳେଇଲେ। ତ ମୁଁ କହିଲି କି ଆସ, ମୁଁ ଟିକେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଛାଡ଼ିବି ତ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ବନେଇବା। ତ ସେଇଠୁ ମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଟିକେ ଫ୍ରି ହେଲେ ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ଟିକେ ବନେଇଲୁ ଭିଡ଼ିଓ। ଏଠି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଲୁ କ'ଣ କି, ସେ ଭାଉଜ ଆମର ତାର ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ବନଉଛି ମୋ ଭାଇ ବନଉଛି ବୋଲି କ'ଣ, ଏମାନେ ସବୁ ଯିଏ ଯୁଆଡ଼େ ପଳାଉଛନ୍ତି, ସେ ତାର ବନେଇ ଦେଲା ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ। ମୁଁ କହିଲି ଟିକେ ବନେଇ ଦିଅ, ସରିକି ତ ଗଲାଣି, ଆଉ ତୁମେ ତ ଏବେ ପଳେଇବ। ତ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଖାଇବା ଟିକେ ଭରିକି ଦେବାକୁ ମାନେ ପଳେଇଲି। ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇକି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ୟାକ୍ କରିଦେଲି। ଆଉ ନହେଲେ ସେମାନେ ଲେଟ୍ ହେଇଯିବ, ତାପରେ ସେ ଯାଇକି ବି ରୋଷେଇ କ'ଣ କରିବେ। କାହିଁକିନା ମୁଁ ପିଠା ଖାଲି କରିଥିଲି, ପୁରୀ ଆଉ ଛାଣି ପାରିଲିନି। ମୋତେ ତ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା ସେତିକି କରୁ କରୁ। ଆଉ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ରଖେଇଲିନି, ଯେ ମାନେ ତାଙ୍କର ଖାଇବା ସେ ଆଉ କ'ଣ ଯାଇକି ବନେଇବେ ବୋଲି। ମୁଁ କ୍ଷୀରି ସବଜି ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲି। ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ବିଦା କଲା ପରେ ଏମାନେ ଯାହା ମୋତେ କଲେ, ମାନେ ଘର ଦ୍ୱାର ଯାହା ହେଇଥିଲା, ଏମାନେ ସବୁ ଯାଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ସଫା କଲି। ରଶ୍ମି ବି ଆଜି ତା ରୁମ୍କୁ ପଳେଇଲା, କାହିଁକିନା ତା ସାଙ୍ଗ ଜଣେ କିଏ ଆସିଲା, ତାକୁ ଫୋନ୍ କଲା। ତ ସିଏ ଆଉ ମୋ ରୁମ୍ରେ ତ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ ହେଇପାରିବନି, କାହିଁକିନା ଆମ ମାନେ ଓନର୍ ସେଟାକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି କିଏ ବେଶୀ ଆସିବା। ତ ଆମର ଏଇଠି ଖାଇବା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଖାଇସାରିଲେ ରଶ୍ମି ପଳେଇବ, ଆଉ ଏପଟେ ଉର୍ମିକୁ ବି ନେଇକି ଯିବେ ତା ଡାଡ଼ି ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ। ତ ଯାହା ହଉ ଖିଆପିଆ ସରିଲା। ଆଉ ବହୁତ ମାନେ ଟାୟାର୍ଡ଼ ବି ହେଇଯାଇଥିଲି।